Poilano hambai norok press media rokno tai norokni press media rokni bisingtui nai tongnai tipra hasteni joto rangchak lukrokno bo hambai mario kokhai omose thangnai tini kable 5 tarigo je BJP hapang o Tripura state ni je tabuk ETA ADC election 2026 12 Aprilo abonoti je manifesto kaisa iklaimani tai ang kaisa jagao kok saprugo je Bipin Debbarma angkable poila Roman script ni against to soi rinai ini je speech samanino oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debbarma bo ano challenge ju ani bufa pontoti saka bo challenge bo challenge mani ungkable nung bufa ni busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono রাজনৈতিক কেরিয়ার হইতে সন্ন্যাস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুংহাই বীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মুংসা সাগলাক নুং জয় উংখা হিनै আং অব ইয়াকাरै থাংনাই 7 নং দেমসরা কজসরানি বসামান আবনি পরিপ্রেক্ষিতে আং সানানি মুচুঙ্গো পয়লা হিংকাকাই 5 তারিখ তানে 5 তারিখও ভারতীয় জনতা পার্টি যে ব্রগনি নির্বাচনী ইস্তেহার ব্রগনি কাইসা সাকলাইমুং টোটাল 29 পয়েন্ট ব্রগ যে নিজাপন নির্বাচনী ইস্তেহার মানে এডিসি ইলেকশন বাগে তো নরবো ফলো খাইদি লুকুরবো ফলো খাইতং অরনি বিসিঙ্গ যতনলে ডেঞ্জার ওংখাবলে নাম্বার 14 14 নাম্বার আংয়াসি বকজাক অবো লুকুরক নরকবো নাইদি আবনো বিজেপি রক নিচে ম্যানিফেস্টো ন কাহাম ক্লাই স্টাডি খাই তামনি বাগে তিনি প্রেস মিট খাইকে আবনি এগেইনস্ট চুং সিনানে নাংনাই চুং বুজিনানে নাংনাই টিটিএ এডিসি ফুল মিনিং খাবলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো আবো 6 শিডিউল বাই খবজাক 6 শিডিউল নি প্রভিজন যে তংমানি ট্রাইবেল রক ও এরিয়া ন বরক শাসন খাইনানি মতো বরকনি অটোনমি আবার বরক ইউজ খাইমান তো অরনক জাখা বিজেপি র টিটিএ এডিসি ন রিমুভ খালাই টিএটিসি আবনি ফুল মিনিং বরক গর পাবলিশ খাইকা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তো আবো বেলাই দেন যা তামনি বাগৈ ও জাগানি টি কাইসা এ কাইসা বরক রিমুভ খাই রহকা রিমুভ খালাই এবং ডিবো রিমুভ খাইকা যে ইম্পর্টেন্ট চিনি বুকুং বারা রগনি বাগৈ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नि जे संविधान तंगमानि मुताबिक जुनो काइसा चिने ट्राइबल एरिया वो जिनि ऑटोनॉमी ऑटोनोमास जे पावर तंगमानि आबनो जुं आबनो यूज खालाइमानो इने जे तंगमानि आबनो रिमूव खालाइका टोटली अरताबुक ट्राइबल एरिया न बरक रिमूव खालाइरहका तार माने आ दिननो राज्यनि मुख्यमंत्री काइसा बासनो बनुखा बिनि स्पीच नुखा বস হাওজে এডিসি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হইছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন জং আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বসাবো চং বসাও চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো তুরুক তুরুক কুমারিনানি বাগৈ বইনি বসা ফাতানি বরক ফাইনারো চাইতো গই দंखा हाइफानो पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट नि बागै चिनि बरक आबनो बुजिनानि नाइया तो तिनि फांखा ए भारतीय जनता पार्टी नि बिसिंतुइ जे चिनि पावर एंड फंक्शन नो बरक रिमूव खाइ ऑलरेडी बुमुं फारे रेखा
TATC tabuk tamung nai borok ni full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো করিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा 6 শিডিউলनि প্রভিজন দङ যেমন যতলাই ইম্পর্টেন্ট কাবে চিনি ল্যান্ড রাইটস তিনি জেনারেলি বরক ফাयै এডিসিनि हा पायैमाया रेजिस्ट्रेशन चलिया आबहाय गोबांमा प्रभिजन दङ जों 6 শিডিউल तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानि चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधान दङ प्रभिजन दङ किन्तु जत्तनसले अबनताबो जे चिनि ट्राइबल एरिया अमतोतेली ताई कुरिखा मने बागै आं आपिल खायनाय मारक फारक ताखुरो बकरक त्रिपुरा राज्यनि जत रांचं नीति प्रसारक ताबुक এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিনসামানি আবনো চং বারবার गोबांमा सोशल मीडिया बिथिंति चुं चिन्ति प्रसारक न सिसारिना बागै चुं ब्रीफिंग खालायखा ताबु नरक नायदि बरक अलरेडी सामुं तांगै तंखा पावर अफ फायासन चिनि ट्राइबल नि एरिया वो ताई चिनि पावर करिखा जोनो पावरलेस खालायखा ताबु इलेक्शन नि परे कोनो रकम भाबे चुं भूल खालायै इलेक्शन नि परे जदि बीजेपी नि बुथ रिखांकाकाय इलेक्शन नि परे जों ताई एडिसि हा चिनि ऑटोनोमस चिन ट्राइबल एरिया हने जों ताई कक्सानानि ताई जागा करिखा टोटली 100% चिनि हा कमाय मा थांसिनाय अबंखाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो पर क्लियर खायरिखा आबन बगै राज्यनि रांचाक नीति प्रसारक न आं सिसानानि बागै कयो जों बुल खाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिफ्रुगो निर्वाचन नि एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसि नि इलेक्शन नतुई किटिंगै कॉकपिट फ्रुगो आं साका कोबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लोकनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन काया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট আনি অপোনেন্ট বিজেপি নি বিপিন দেববর্মা ব সাইন খালাইজাক ব অবনি পরিপ্রেক্ষিতে বসাও ধীরেন দেববর্মা দান্দা বাজিত্য নং যদি প্রমাণ রিমান খাইকে আं ইয়াকাरै थांनाय राजनैतिक নহইতে आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मঞ্চও आं ननो पूरा डिक्लारिक लांनाय नंजि दिखायनै सौ एवं बो आनि बो फातिसाय साकाजे नु बो फानि बसांके प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचां ति प्रसारण थानिबो फुनुगनान नायो एरपरे रांचां ति प्रसारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब रिनाय मंखाबले 12 तारीख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्यव त्रिपुरा राज्यव बीजेपी आईपीएफ तिनि हापां फाइमानियागुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुई चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरक जानि जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरासा उन्नयन उंगानि हिंखाखाय एडिसि उन्नयन उंगानि थांखांखाखाय त्रिपुरासानि समाज उन्नयन उंना थांखाखाय तामो तामो खालायनानै नां जानि जा व्यूज रिदि हिनै साफ्रोगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालायखा
তো আরন বিসিङै नुखा 33 तानि बिसिङै 15टा अर्गानाइजेशन टोटल बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै सोशियल इकोनॉमिक लैंग्वेज टिकनोतुय बरक जतनो साबमिट खालामनानै बिसिङो 15टा अर्गानाइजेशन रक लैंग्वेज नतुयै बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामया तो ए 15टा organization ni bisingo 12टा organization ungkable roman script no support khlai borok memorandum submit khlaika 3टा organization ungkable borok devanagari no script no borok support khlai memorandum submit khlaika tai bad baki rok linguistic no tui mungsa submit khlailia to tabu majority jara organization borok jodi roman script no hamjagoi tongo kai मात्र 3टा organization देवनागरी नो सपोर्ट खालाम मेमोरेन्डाम रिनाय रक आबरनि कारण से जों तिनि जों रोमान स्क्रिप्ट तिनि लेखाफोरा सुरंनाय बसाबुति रक तिनि नेक्स्ट जेनारेशन रक तिनि सुजुग माया सुबिदा माया ngoi दं तो 3टा organization सब हिमालय निनि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रंगनि मेमोरेन्डाम अबो आफ्रुगनि बरक मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै सेकेंड एबीवीपी रक बीपी नि नेतृत्वे बरक सबमिट खालामनानै अबो ओ जागावो क्षत्रिय समाज एबीवीपी ताई भारतीय जनता पार्टी देवनागरी सपोर्ट खालाम बरक मेमोरेन्डाम जमा रिजाब ताई गुबुन निनि लैंग्वेस्टिक सोशल एंड कालचरल आरपरे ओ जागा नुकजाखा जे एबीवीपी निंगै साइन खालामनाय खाबले खरकतां पहला जॉइंट सेक्रेटारी ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट बिपिन देबबर्मा आरपरे प्रसेनजित त्रिपुरा नगर विस्तारक ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट ताई खरकचां खाबले जेम्स काट देबबर्मा ट्राइबल इंचार्ज ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट अबं खाबले संपूर्ण ब्रगनि 6 सिग्नेचर रिजार्ट ऑफिस कॉपी तो अरो बिपिन देबबर्मा सावो अबानि 6 नकल एडिट एवं एबीवीपी स्पेलिंग जाया आबो तो नरक सबमिशन खालायफ्रुगो नरक से भूल खालाय हुंगाइबा आबो नरक नाइदी तो एर परेबो बिपिन देबबर्मा जदि अमताताल हिनै सावै दं हुंगाकाय अमं खाबले आरटीआई कॉपी ऑफिस आरटीआई कॉपी जे सुजाक तंगरो सीपीआईओ टू द सीपीआईओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली अमजदि ताताल हिंकाकाय जे अरो ऑफिस नि रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर MHO ME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 borok draft rohmani already 528 rupees roi borok draft rohoroi ei RTI copy riwoi ei documents हाइका जे एबीवीपी नि डॉक्यूमेंट्स नामानी अबं खाबले क्लियर नरक नाइदी तो ताबुक आनि सुमुं दंनाय नरक मीडिया थ्रो जे बिपिन सामानी आं नोंनो फानबो सांगाकाय नों प्रोब्रिदि आं राजनैतिक जीवननि सन्यासी नायथांनाय रिकाचा कानाय थानाय ताई
nungji tikai ang o demsara kolsarao mungsa saglangla ang yakari thanai saman to tabo ani proshno tongnai jodi obobo taibisa bipin tatal hingkakai challenge dina hingkakai ready officio e CPIO officio challenge rimanu ate je rina harmani to tabo ani proshno hingkai obono proof Rajyoni rangchangni tiprasarok borok nongkable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane juno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rangtai borok ni power ni bagui simi juno dirgodin সংবিধান ফুনগে juno thokainai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino ei promanpotro manmani poribo rajyonti prasarok jodi bul khlaika hingkakai jung chini ha komasinai chini bhasha chini language chini culture jung komasinai abo 100% to tabuk haino media pro ang personally ang bipin bai kuno ani sotrotami kurui to tabu bokok rimani bosu jorati naru abo lukurok ni bwskango lukurok bono sungthong এবং শেষ পর্যন্ত lukurok bichar khlainai asuk nongthong hamai